Yabama Obibiawa Aquaba de Befijanos TV, and then there be promo Efijasi station. Your program I did Bremo and I say actually this how they say no, and until and your day your messages in Abaha. I say you be Sayemianum, a driver for and as you be or 2 dear, and then probably a how, and until no Sabi. The can say how be I was to me Abba now so Wabet I'm Obiara who their way. Mediane Pastor Same over to me DJ1 Mejoso. Yanya yenya be maybe away and chance. Minia Memo Kwaba. Yo, about your first from Sedu. You the program by your first how they say. Oba has an answer your brother. I say how be pana with from Ewa. Me chika but maybe I'm chika no come face a but just as a na yo kwane de nyakura tutu ase kura hey that's a sort of mo ko be ma ko ba ma what you say nti ja ye say abani ba boy anu kwa no mo ha yo said the area no e chemu no o say ka kwan anase ba bi o mo fa no enye etomu hia eno ene ono ne haw say wo enche ba bi na pese wo ba say dwuma de so a oba eno ase wo haw ena wo ba abeka enu ti no ye wuram ne ya frɛ wo mo so wo haw ne bi efi se ebia no obi anti obi di ase na ono de o se ne haw na wa kire mu enu ti no obi a wo bia wo se ba wo nche na obeka se bia na wo se ba ne na obeka sa na wo so eka de hawo yadamase enu ane Efijasi TV yesi ye hwe e ma ne nsei ba bia no kreda no eho ene de beto ye wuram na de wo bia so ye de amamo yadamase esa mama akwa babiem de ye ka se ye de ne se ye hwe e ma ne nsei se de medi kaka ne ye be pemu wa Efijasi station ha ye wo ye nanu ma droba fo wa ha ye wa meti fo ye mo ye bojo a samre ye nya ye nua be ma bi awo ye chan se opese ono so wo de na dwenche e ma ewiase afa na nyina mini ya mama akwa ba de Efijasi TV Yeja papa. Bepatano akase kese amame. Yeja. Bepato mediane pastor Sam ne fose. So mediane kwakubu ite. Yo ye nua bote ena ye prinche wa anase ye be wanse a. We how pa ene sei anase how be na wo fam e wo station ya. Oh how I fam station ha ye bebre na ye fam ha. When me say be safi na ye school. Ene buja kayika kra ye. I say MTN for afa ya ye adwuma kra. Ba ze be train station be adwuma no be do ni be ba no Kofi high mountain high man you say me say I continue for adwuma be na be krono ne yankobo ni mfani dia na e ba sa emwa tina we sa so a be say ni an adoba for say we square be gina station ha e ye adwuma kakra kwa station kakra ta na e ba sa a mo so nyam no ma ye na say de itimi ntra anya adwuma se na we a e so da afeno ye so be nya kakra de atobi biodi sanity Yo said the enu be manekano ye nua be so wona ncha ye ka se o ka se nya obori tininko wutumi sa ase wona no pa na mo akwa ba de Efijasi TV ya jo so me na me pa chefo me pastor Sam ye fose me so me didi ma ene problem ben anase ye de ye mfide ye to awoy problem ben pa na wo so wo face e wa ha problem de we na me nua be manaka no se drivers for mo ma ye chance kra our station ya ye nso ja adwuma kakra no na enua ye nso ye de ye didi a e boy me ye sakoya no ti drivers for no na omo na me kan say omo ne hawo aso omo ye kwan omo didi bi na nso didi bi aha ye ba wo kra say didi ma udidi na ma onu nso didi bi sa mo hawa ne adroba for no sa pepe e say omo ma mo kwan mo so eja mo so munya de mo so mo bedi ma na hye ba bi a no ma ja yen ne ya atena no mo so hye ba bi sa mo kasi ye mfili ho sa pepe ye da wase ye nua be ma no so de no wase adroba for na eja omo wi school MTN ya network ho adwuma no mo ye na so omo ko gina ha ya omo bo musimo nko mo mpuni na omo so eno an omo so ye ede omo sa akoma no eno nti no omo ha wonya sa adroba for no so ne de emwa wom na bibia eno drotin ya da mase ye besa atwa ye ho ne ne afoforo so akasa ye se Efijasi TV ko hwe ne like na share na unu bi won chen ya ono so hu de wo ye wo ha ene se dwumadie no ene yakoso ye de bremo no ye twa ye ho sima de wo bi aye de to aso am bye bye akwa babiem samre ye bro bi ewo ye chen ewo hase ya wono so ewo asamba ko anamenu bi a opeso ka mebo me mo akwa abade ba Efijasi TV ye ni amenia wa je fa me pastor Sam na we dey say me dey apia bo han Castro lapia ene dodo na from suku baako soko okay maton ka pa ba mi say ye wa ene na ene anase no me ye be wa wo how ene say how there nipa bia wo how the station here particular na ye wo no being a stakeholder in the transport industry in this district no how I want to say
ese si a me to ye mo hu ewura ye gugu yi be machi ni se camera ni take ya no dia ewura we se nyina gu ha eso ye wo assembly a egisika o je azie ewura mu a eye one city nyina no ye nim se ye wo si ye tua ye ka kire ya ba fo no nkwa senti ye wo so mu tua but ye we nyina na wura efifia da ye be bo wura no egu onu a at a point they were expecting some career transport operators and ye said Mary enya ne kwan so na me jonas ye try dey bet ye ntimi ye revenue say ne ye nya ye de bia boy adwa fo ho ban na ye de any woman no ye tu am kan ya say tu assembly no so ka so dey ase eti ade e ha o titru station ani assembly no enhwe se sa eye refuse ya tembia fifia de begu ma kopim juada no ye hwe na kwan ye be so a on be ye fu omnyi fu o ezo na sabe na no magiska na no mo anyiska wo station anom eye district assembly no energiska na omo so na ekuro nyina hye wo mo sami ekuro ni na nanom dia na enso no aban no so ewo chefo wo ma station ni de ya eti mesre empanimfo etie efo ni empanimfo so omote omohwe afijase no Steve Zemza amanfo omohwe sesa ball asemi ombehwe no modi hu dwuma na eyantena o ma yade bi bora bebrebe enfa yade bi ma ansa ne yakoboka ama aban na kra nuro me ha no yo yebeda yebra asepa ni dia ne soko ba ko mete ne nka ache ono na ye transport union consent transport union chairman omo chairman e wa afijase ase ne ha eno kan no wo se ne ha nyina ene bola no eni nti empanimfo yase obenyansafo ebunu be yen kana sem ne ha no de abreye no yase to so de wo bia ye de brew ye damase so ase opese waka kakra ye fa wo se e ba tro ye frame Nana Adodan Kwakufuado ade nti na waje omampani di ato ho so ze ya ehu de Nana ye wo Asante Weja na se Ghana mamu a utie yese o hawo enye politics eti o hawo na wo beka wai me hawo ne se si ankasa yemi election year enti aban no ema na ni nko security se bia abanbo ye bebo nipa ho ban se ewuo ne na se election time yenya ayibia effect bia wo sa election coming election 2020 na yenya ayibia wo so na nse wa yete se minister bi anase MPB ya je ne craft ni nsem enti ono na me pese o mampani ma na ni kwo ho sere be obefa youth no na police ana normal ebe maye ehwo to ye adwadifo de anytime bia yedi dwa yo season bia ye to ade season bi won so ye to ade enti this season no say ye to ade a ye nyankopon na ye de echeska enti no me problem ne say sector ayese nyankopon ebeboa ye ne say obema Nana Akufo-Addo afokoso ewo script yede wase wache na dwen say de kan enya politics ntine nam yese o how any say how wo fom amane bia wom atete bia wo kom udwumadi a enkoso enti ebesere enya politics wo ba ne wachire wadwen say de obi meka say enya politics nti ye ekwan na efiri kumase eba efijase no eno eho asem no waka mo yama bibi so wa ha pese okasa kakra be pacho prime me pacho ya fa me pasa sama ya fa say e fa me mama fosti me pacho wo ha woni say me pacho me ha woni say yes Nana na mamu papa odi egu kwa mu no e kwa no ye kwa ni ko fi kumase ba no enye na fijase ese djuma papa bi enia o ma djuma mra ha maye na ye nkola no ho ntowom na ja ye susu ye mama fo esu enwo atoy e da masepa so ono so ne ha ana wachire no ye kwa ye mama ba ko nche ye ho se o kasa wo pa se ya kwa ne nche ya emwa ye ha eti ya ba no ho ai me dey me for emfa ya motu ai emfa ya motu aha baba ma me nchen minim ne pa na ne ade ma me ma wo se ye no mo ka se ya se wo tutu sa ma hu se bibi wo no wo ha any say ha wo se edwane ye to nipa ne doso edun ka se wo kwa na aba edwane to wa de wo bia nya no so ne de edwane de ye ni problem eye
ya kasa ye dwane ye papa edwane de ye duda ya ha wa ya kasa ya ha no wo de ne se wo ha no eye aye ya ma wo ye tobi ma me kasa ento bi awi nyame aye enka ba djojo ba kasa ya ento wa de ye to me nya tumi ye kura ye ma me wa ma odin me dinde me tiopa me dinde Nana Grace ana se ma me Grace me dinde Nana Grace yo Nana Grace wo ja se hema yo ene se me Nana so no wampa me so me yampo no yo se de Nana Grace e ka no wo se se no ma akoye ka se bia me tiri na enye na mom me sa e kakra obi anya ne de eto ne de e koye ma no yara ma se what do so ni problem still no ankofo a ya pese no mudi komo no a ye guso ane mudi komo ye de ne se kire wadwene ana se de e hawo na obi so hunu de e koso me dia ne samal antwebo siako for the pastor samena menye oso prekope ye ne ababi wa ase opeso akase because the we and pressure ne bare yamana kasa wa hwa obabo ye mini aba me mo akwa aba de ba fi jase ne TV ye ja me pa cho shaka mani mo mame me pa cho fa me pastor samena so say ba che fle me efua sister efua infantis one kan efua ye kan efia it is efia wo how any say me ba cho me how ni say nyame adum edware de ye kakra ana fe so na ye ni so station o ma be ye so amaye na fe ye say aka ya kwan ene say mi ko problem bi wo kwankwan mi akwan so e kwan ni nya kura nti eno de ye sira ban say o me ye mmoa na sa kwan ni de afi askole ko si kwankwan mi akwan no ba cho wo de mo fa so wo ambo hu say enye nti ye sira ban say o medum ye na sa kwan ni de o me ye maye na fe so so na do ya ba na me si ya betu ye betu ma no afi say o ma ye ma e ko school free say ye nje school fees first ye kan ye na no o mu go si awa ena so wo go si awa be nti na do ya da na se pa nya mi hia no onto ne nkwanam aba ye betu ma ye betu no 100,000 na dia ma na no sister fia no nya me ko po ehia wo so ai ye nua be ma be so e wa ha ye hu sa bet ku mu ko mu pa nya san ketwa me nua be ma me ma kwa aba de ba fi jase no Steve me je so ba twa no akasa de ye fa me pastor sam na wo de say ye fa me ma do say bla yi ma na enne dey wo how any say me how ni say ma edwa no ya me adum e ko yie obi aba nya mi sha no obi anya no so ne de ba how kakra ye wo bro no so say ye kwan ya de ko dwa no ani ye sa ban say de wo mbadum no be kwan na ma ye ne dwa de ni case o nya miti obi aba obi bebe dwa bia nya me chama obi anya de na eno gba ejo mo ye de o nya me adum ya ta de o ba nya no so ne de be pastor be bas be ba de ya to mani aso pa te dan de ko yie pa na mo me ye sa ban say kwan no mbadum chama ye about all the students that are cheap. You know what Jamal Magana and me for the case in I say I would do good common. The team said about all the sona Numa power person why am I? Yo, you know, man, so and actually, Nadino was say Oba a Dominati as an answer. No, the Kaka was when you had the Wenya. Yadana say, you know, be so I say, yes, open so Casa. No one who your manager no so I casa because come that they are to me as I'm a foul. Mina Bema. Your brother Philip how any say I'm how to say this in Pacific Asia Amunko Mum to Mototuno Amunko Mum to Muti and to your Figasi anyhow but this pa assembly now could be gathered there say this in Amunko Mum put this and this pa assembly but if Jasa but to Amunko Mum na Figasi and a club and I'm a measure and I'm how about so said the Yabrane can was on the how you say and PNGC by Bako and okay Prayo Bako and Nebu Okabomo emu ti so mumia no kabomo and puntu ne no ma be koso no e be se wani yam papa bi so wa ha wo se opese wo ka Bako na me no bi so yam papa bi se e wa ha se me pacho ja na wa hwe kama ni mo amaye me pacho ne so say even CK Donko Charles Kwaku Donko Mr Donko me pacho wo ha woni say ene dey oyo mini ha obia na de tie say eye omompani Nana Akufo-Addo no kwasem ni se me kwa me ankasa ni pedue mi gina wa meka se minti na oba obidi president no anye minti aka wo ma che se me nkwara da omuko school no omburu base nsia me nkwara ye makoma ko 10 eso papa yi oba ye ode bibia gu kwam kama no ama saa ehaw bia na meda adwene ho se mikotua bibiti se ejetiam mikotua bi se skam na me dia manipa ansana o mame ba ko school no se me wato me ama se skani na aba begu botom
edi meda omampani me bona baso piao yo yadamase ya papa no so no also on dey say oni how me how nya so obo omampani abaso yadamase yo twa ho ne yasa ade de to so abremo yo yeni abadu wa wonya mo ni din but matese say we dey afia jewa say jewa o how any say another me how ne say eye afija say le school ekwan na mo beye ye no bridge da ho no ma bridge na buagu na bridge ansana o ma ba behwe ya ka frekes benfo afrekrom ha DC nso o mo mra mehwe kwan obi aba no woko enti yesra wo mo se o mo mra meye kwan no enfama se ne bibi kwa no mo de besi o se sa droba fo ne ba ha se ye nkofa atorenchem bia amfa mre me hawa e wo afija se hanom yo yesi tano so hawa waka no eno no munyina mote wo se eye osekom na se ale ho no e ko munyi ye no bridge na asai eni to wo silam panifo se mumra mehwe na mumra boa na bridge no so o mutumi nye yeda na se yewuram ne afoforo so adwetwe nkomo nyankopon yo yesam akwa babim sabre yenya eni ababi awo nchen ahasei on the media ba prekopele e fe no oba wait ene o how ene say yede ato how dear oba wa mini how bia akufu adoba sabre mi say ene me ko say rado first ba na me ba to to mienu owie ayi efenze na onye free education bi eso na nyame ado to to mi nsare onye free education bi de ese mi ni how eja na enye nyame ntire bia edidi yo we ha no yes we dey win oh de nyame ntire ni how yo ye ni aba route no was one there we be wa ha ndo ni how na 19 no wanya bi ye ni aba mabusi awo ye nche wa sei ye bebusa no ye fa me pastor sam ye fa say the firm so for same na say name to name and ye to wa ha say ye say o how any say me how ne say bro no am te so ya hotokrum street light ba hokura ni ho say obi wi obi bia eno an say odidi mirika e kosa nti de me how pa ne say me yeso free ma say de ne say me hwese asundue beba me kroso nti sa hotokrum mo de street light ba hokura ni ho eno ne me how eno nko a yo say de yam papa e kan e papa so for say do here ewo ahotokrum ye kanea because esum ko na honom nti wo sere ahotokrum nti wo sere empanifo a e kan be ewom amonsa eso aban ni say mo ma yo momoa na mo ma hwe ho na mo ma light ni be emra ho na de sere de no no ye wura dwom ni ne amani bi so akodi enkomo ye be ni nti no ye twa ye ho na ya to aso ama ye da wase ye say o how any say wo ka wo how anya twedebo anya ntokwa anya kutubo de wunim de wo hia afutuo bai na ode bama obi anya politics enti ne baaye mediane samla twebo siako fa me pastor same na maje so sabe ye ma me bi awo ye nche wa hasei ma me mediane pastor same ne so say ba cha mediane ma wo how any say ya how ne say no ya sabe ya wa ho chem kakra na ha so ayetie se nsu to a enye ba bia so ntena bai fo ne ho kire tie se na say omo aye e bai fo yempesika kakra nso ne na dawroma yemfa ento ya dwuma so yo ya ma me na de sade nyina no wo se aban emeboa wom na ba bia ye gina na se bayira joso so no efutu ne ade nyina no efiri ho enu ti ye de se ye hwe mane se ba bia no kreda no ye de beto enu ti no confidential TV na ko hwe na unu abi so tenchen a wo hunu de akoso empumtuo ye de ye se enya ntokwanti ne ba ye na mum de hawo ene de ha me eno ne ye ka adwenkyere enya ntokwa ye de mase yenya ye ma me bi so ewo ye ncha ha sei me ma no ye fa me pastor sam ne fa say pacho from Evangelist Grace Entry okay let's say so for ma me to suffer me pacho ene de ye hu a ana say ye be hu ye say o how any say me how nyina ne say nyame ache maduma chede a ye enyum to aduma chede ba me ni boafo ekwa me fa so me nya boafo a enyum no betumi ababonten no ne me how nti enyumre mu busa me a masemu anu no yo evangelist said all can was say one day how an say admache de nyame de ama no enyum to enu to de nyum bi apie na memu de hia ne say obenya producer ana say obenya boafo a obeso ne mu ye da ya maame ana ye da sof maame ase yakobo esira o call doctor asem to be in spell so a Eradi beye enkachi eradi beye obama won so asewe ye eradi beye obama me so masewe elipa yino si makachi de medru de makachi o
mama we na kachi awon so kachi kra na so Awurade mu no bibiara ni wa kachi mi wogide se Awurade ba ye obama me so masere me ni Awurade fie se na wati ni so ati okra Awurade fie se no di Awurade adi efie duanum ana se efie duasa efie duasa no ana se efie duana Abraham yefio abawo sawa yefio duakron Awurade mo be waze kinkwa dia yagide se Awurade ni be ye ina ni se bebo paye ne nya otwe Awurade odi mani na de nyina Awurade be ye enkachie abaye ka wakoma to ye Awurade be ye obema ye se Yo, enemy mo him. I was saying government. Nyame so be yampa. Ye de wase Yakob Chiraw. E da fofo be te Nyame so be ma producer. Amane mo na ba. Ma ji wa bamba. E wa ti asefo sa asiso. Na se Awurade ni mu wa. Ene na wa bregu pa. Eti e bebo modi na ye Awurade apedio. Ye de ne ma sama wo se nyina so. Amana tumi atwe edin. E wo ni kwango mani mo. Ya pese be yo yirabo. Yadi pesa yaba yaba eti Awurade twe edin ewo won kwa wo mani mu yababo modi ni Awurade apedio na yadi ni mu asem ho hye nyina so amada tumi atwe edin ewo ni kwa wo mani mu mo nyame shapa wa he no bia se yanuma ye wa de o mo he yo ye da ye nua ba anasa sof maame wosa eye enumtuni anasa musician nyame adom no sa adoma chede no enum ni bi na wote no so no ampa o nyame be ye yedamase ye to aso amamo Efijasoles TV yes ye hwe e ma ne sei baby anokra da bia no ye be yi ade no e de apie ebi ni de ma me e de apie eno nti so talent bi wo bibi na hawa yes to sa efre ye be ba be yi afiri ho na wade so bia da wo no onyame asoyew yedamase ma akwa babu no ye papa bi awo ye nchen hase ya wo so pese o ene sei me ha ni se Abujase market no hana efi yidi papo anwa ye no ba nyina eguba hwe eduwa bi aka ni ba me ha me fili hawo me kan ba ribaru na me ya fili ya ntino yesre o man panifo no am have Jase no o ma boy ha na ise bibia wo eze ha basa so ewura nyina o ma pia gu esa no pa yenya de ribaru ni abesa ni yakotu agu menye zoom live ni so enso ye boa o man no enti ade aban panifo no mo ha so no megu ha mai masem yeso yeda wase bebre o se ne hawa ne se omo emesesi ha anasa abampanifo no emesesi ha mawom na ono so se de adwuma wo ya ne sakona no o so tembe o so tumi aye ama ne sakona no yeda mase bebre ye to aso amamo yesan amamo akwa babiem sabre yen papa anaye ne be mabi so ewo ye nchen ha ye pre na adwuma mu anu ti wo ensem ba ko ne menu bi a o se opese oka me ne be my friend Pastor Samane Fose mpacho medindi Nicolas Ata Blaniko wo how ene say ene day me how pa me say me fashion design me dwumadi a medie no me tete nkora but me hia emmoa me how pa ne say mpanifo beboa na omaso masane na me dwumadi no akọ animu pa me how pa no wo how a enti how a eno no yo ene said ye Blaniko eka no wo se ne how nyina ne say okura enkura anaso o fashion designer okura enkura bebre eno ti ne de ne se obehia aban empanifo se ombe so nasene no omo aboa no eti before say be fo nchen emo abai se bi na wo hwehwe sesi emo wa mihia sesi pa ne se senka ada se cancer kwa bebo me manya asase bi na mabie madwuma ne kese na mfi se media ni school kura no mfi se nkamani beje ho pa nese ayete say talented case numno de omo ye nese obia awore botai eti say unya bebi sa de nese wo so wa bie anase wa fa enkura agum bebre nyesa na wo pese wo kire chawan me pa chawan yo samre ebia ne mpanifo ehwe etie ede na obeka atwato sisi de meka atwato no say matete nkura no bebre basila no senka minya babi se de meka no a nka me rusku na nka nkran so mo apom ho mo fro munya babi ntran nya adwuma no na nka mafo mo campaign na nka so be kan na nka dwuma die no aye kasi amaye yo ye Blaniko no also na de se dia ode to ewiase afa na nyina enim no fashion designer ene
obi ebeka se no kra ne de yi tailor phone ni ne sa ne friend was okurankura ne mo osra ban ne mpanifo se on bepe baabi amano na anisuade hunu anase botaye nyamede amano adoma chede nyamede ache no no won so timi aboa fa enkura ne bi am kire wo mo adwuma free se de be ya enkura na omo ba no omo so benya adwuma aye yadamase yede yese da biara anipa enkura ne de bebremo Afidiaselos TV yese ye hwe emane nsai ye twa ye ho ne yatoa so amamo yadamase san emamo akwa babiem sabre ya bedru baby a cabbage for kakumba ene nasefo watermelon fo nyina aha baby e gina yi aha no mo so mo hyeso mo no ma eno ti ya ma me bi awa ye nche wa ha ye babusa no no so ne hawa wo no won so e de atodwa mini aba ya fami pastor sam ne fro say ya from duality man am duality wo how ene say me ha won say ha na ya ti ya ne dia no kwasem ni edwa ne masa ya ntodie bi a wa say ye toma ye ho kire ye pa wa ha setra na ye ti ya no ana ja aha no so no amaka ye kakra ya setenem aha ne wo kire ye pa enti no ede na wo ka kire ahwefo asabe o mo hwe osese me ka chi om so mu nyina o mu aye na eja nso so ye ja ampa ye na eja na emra ni etimi ntade ye maye eja na no anyum wo batena ma wo nse da nya sika bia o se wunya ye so matan eja na no anyum yo ye ni abanyame Israel ye sister ebi so e wa ha ye fami pastor sam ne fro say me dey akua from poma obekua wo how any say ene day me ba to me how nyina ne say ye wo kwan no wo ye to watamlo ho ba de say le dwane nye ye to no ma ye nto hwe ntia omu ye bobo no mo mo ene ja adonfo me na mo ntade anu ma ye me how nyina no ya mame analysis akua enso no no oba ko wa ha mame obe ana mame obe ye hwe yo o se de ni anum aka no nyina eno ti no ye say Afidiaselos TV na wa mra nanim ye de ka aka se opese okasa no waba aha na ebe kire ade a help pati ma na so why ma na so me pacho friend Sala obasa tobuase obasala wo how any say me how de beble kwa ma badom ya na me de sai eni ana me di kofie e dia na me ne me mare bedie e ba ne sai e ga ne nye papa na ensu oni dwa baby atie so pama na omo pama ye etie sra mo munya bibi ma ye na bi sidi me yi ka eska for sidi na sai ana me ne me mare kodie yo ye mi aba no so o se oba ye dwanye baby o mo de wo no mbego no ye de predo omo sisa omo peja enu nti no omo o se ohia emwa yo wase waka ne hawo ye ami ana me sa kasa bie me srawa aya ye we ya de aniama gu oni eja wa kwada ya baba na kramfo awie ni nyina eti ama ya wo kire ya hanu mu die akwaye mu de Afidiasefo ade ya fa so de mu aya ya niama de se de mu sisi wia no daddy mama musa na ade mo kwa mo fa ochema ya na ye ni ochema ye ni sika de fa ochema ti akata to sa ya sra mo mu aye wa bla ha ye timba ho ye dodo mu wia ye obetwani nyina beja wo beka so na se wo siri wa ha na me hu se carrot egu ha pa no ye ni aba ye fe me pastor sam ne fo se ba she afre makos oba ko na wo how any say me ani say se carrot ye nya kurafo de bia ya edwanye nti obo de ba na say she carrot pa bia ha say ye nya tofo ba bia ye ho kire ye ani ye ha na ya tie no nso da bia ya pam ye ana me se sa me nyema kosie ya de ma nyina say ti ye ho kire ha pa ye hia mo ha bosia kula ba nso a ye se ye ni twa ye nya dwuma ye nya dwuma nya bosia ba ha MP obi ba ha ba ka cha me say me fa me ho maje bosia ni bi nti sa o ma ye wasi me nya dwuma ni bi nya eti adwuma ni amfa me ye ni pa na na ekọ ya fa bi ajabi obusa nse die enti na me je ya amfa me enya me busa me ho adekodi enti ya amfa ma dwuma no ma me busa o jira ha me nkoi na wonye so se ebia no ma na ma yere so nti na atofo no hwintu memeto me ba cha ne ma ne anya so kala tu ya mabuabo 11 cedi ana wa hade na kala tu nya 5 cedi ana suwe obi bia me toko 4 cedi wose wonto ana ma sa ta madam di ko so ade ba chi na pulo eno ana suwe 5 cedi fofofo ya nyele so
yo yenu ya ba no so na de ne ha nyina eto ahwefo anim no yese Kofi Gyasi no Steve ne ko share ne like na obi biala so ahunu de ekọ media ne Pastor Same ana so oba fra me Pastor Same ena ya metondro ya me preachi na emom yenu anom hawo amofom ewo Kofi Gyasi ejom ani station ho ena ye de bra mo amhwe no abri biala ya mama so emu de behu ne de beti bia so ye de babra mo ye de mase nyakopo ehirawo